Maslina i maslinovo ulje su dio mediteranske prehrane koja se smatra najpoželjnijom prehranom te štiti kardiovaskularno zdravlje. Još je u staro vrijeme Homer maslinovo ulje nazivao tekućim zlatom, a Hipokrat ga je propisivao kao lijek za više od 60 bolesti. Znanstvenici su potvrdili ljekovitost masline i maslinova ulja, a listovi u sebi kriju iznimnu ljekovitu moć. Iako sastav maslinova ulja varira ovisno o sorti, nadmorskoj visini, vremenu berbe i procesu ekstrakcije, njegove blagodati potječu od oleinske kiseline, koja ima oko 80%, ali i od drugih masnih kiselina, uključujući linolnu i palmitinsku. Znanstvenim istraživanjima potkrepljeno je najmanje 10 zdravstvenih prednosti maslinova ulja. Još je bolje ako je ekstra djevičansko, što je kategorija najviše kvalitete. U procesu proizvodnje masline se podvrgavaju isključivo mehaničkim postupcima u uslovima koji ne dovode do promjene sastojaka ulja, a također se ne koriste pomoćna sredstva hemijskog ili biohemijskog djelovanja. Prva prednost maslinovog ulja jeste to da je bogato zdravim mononezasićenim mastima. Prevladavajuća masna kiselina u maslinovom ulju je mononezasićena masnoća, oleinska kiselina za koju istraživanja pokazuju da smanjuje upalu i može imati blagotvorne učinke na gene povezane sa rakom. Mononezasićene masti također su prilično otporne na veliku toplinu, što ekstra djevičansko maslinovo ulje čini zdravim izborom za kuhanje. Druga prednost maslinovog ulja jeste to što sadrži obilje antioksidanasa. Osim korisnih masnih kiselina, maslinovo ulje prepuno je antioksidansima, od kojih neki imaju snažne biološke učinke i mogu smanjiti rizik od kroničnih bolesti. Također se bore protiv upale i pomažu u zaštiti kolesterola u krvi od oksidacije, dvije prednosti koje mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti. Treća prednost maslinovog ulja jeste to što ima jaka protuupalna svojstva. Smatra se da je hronična upala vodeći pokretač bolesti kao što su rak, bolesti srca, metabolički sindrom, dijabetes tipa 2, Alzheimerova bolest, artritis, pa čak i pretilost. Maslinovo ulje sadrži hranjive tvari koje se bore protiv upale, a to su prvenstveno oleinska kiselina te antioksidativni oleokantal, za koji se pokazalo da djeluje slično protuupalnom lijeku ibuprofenu. Istraživanja također sugeriraju da oleinska kiselina, glavna masna kiselina u maslinovom ulju, može smanjiti razinu važnih upalnih markera poput C-reaktivnog proteina CRP, a jedno je istraživanje pokazalo da antioksidanti iz maslinova ulja mogu zaustaviti neke gene i proteine koji pokreću upalu. Maslinovo ulje može pomoći u smanjenju bolova u zglobovima i oticanja od reumatoidnog artritisa. Blagotvorni učinci uvelike se povećavaju u kombinaciji sa ribljim uljem. Četvrta prednost maslinovog ulja jeste to što pomaže u sprječavanju moždanog udara. Naime, nekoliko velikih studija pokazalo je da ljudi koji konzumiraju maslinovo ulje imaju mnogo manji rizik od moždanog udara, drugog najvećeg ubojice u razvijenim zemljama, odmah iza srčanih bolesti. Veliki pregled studija provedenih na 841.000 ljudi otkrio je da je maslinovo ulje jedini izvor mononezasićenih masti povezane sa smanjenim rizikom od moždanog udara i srčanih bolesti.
U drugom pregledu na 140.000 sudionika, oni koji su konzumirali maslinovo ulje imali su znatno manji rizik od moždanog udara od onih koji ga nisu konzumirali. Peta prednost maslinovog ulja je to što štiti od srčanih bolesti. Deseci, ako ne i stotine studija pokazuju da ekstra djevičansko maslinovo ulje ima snažne prednosti za srce. Opservacijske studije pokazale su da su srčane bolesti rjeđe u mediteranskim zemljama, što je dovelo do opsežnih istraživanja mediteranske prehrane za koju se pokazalo da značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti. Ekstra djevičansko maslinovo ulje jedan je od ključnih sastojaka u ovoj prehrani, a štiti od srčanih bolesti tako što smanjuje upalu, štiti loš LDL kolesterol od oksidacije i taloženja na stjenkama krvnih žila gdje on izaziva arterosklerozu. Također maslinovo ulje poboljšava sluznicu krvnih žila i može pomoći u sprječavanju prekomjernog zgrušavanja krvi. Zanimljivo je što se pokazalo i da snižava krvni tlak, što je jedan od najjačih čimbenika rizika za srčane bolesti i preranu smrt. U jednoj studiji maslinovo ulje smanjilo je potrebu za lijekovima za krvni tlak za čak 48%. Šesta prednost konzumacije maslinovog ulja jeste to što nije povezano sa debljanjem i pretilošću. Naime, konzumiranje maslinova ulja ne povećava vjerovatnost povećanja tjelesne težine. Umjeren unos može čak pomoći u mršavljenju. Brojna istraživanja povezala su mediteransku prehranu bogatu maslinovim uljem sa povoljnim učincima na tjelesnu težinu. Na primjer, u 30-mjesečnom istraživanju na više od 7.000 španjolskih studenata konzumiranje puno maslinova ulja nije bilo povezano sa povećanom težinom. Osim toga, jedno trogodišnje istraživanje na 187 sudionika otkrilo je da je prehrana bogata maslinovim uljem povezana sa povećanom razinom antioksidanasa u krvi te sa gubitkom težine. Sedma prednost korištenja maslinovog ulja jeste to što može pomoći protiv Alzheimerove bolesti. Alzheimerova bolest je najčešće neurodegenerativno stanje na svijetu te je karakterizira nakupljanje amiloidnih plakova unutar moždanih stanica. Postoje znakovi da maslinovo ulje može ukloniti te plakove, no potrebno je još znanstvenih istraživanja. Ipak, sigurno je da mediteranska prehrana bogata maslinovim uljem koristi funkciji mozga. Osma prednost konzumacije maslinovog ulja jeste to što smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2. I observacijske studije i klinička ispitivanja sugeriraju da maslinovo ulje u kombinaciji sa mediteranskom prehranom može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. U randomiziranom kliničkom ispitivanju na 418 zdravih ljudi, mediteranska prehrana bogata maslinovim uljem smanjila je rizik od dijabetesa tipa 2 za više od 40%. Deveta prednost maslinovog ulja jeste to što pomaže protiv raka. Ljudi u mediteranskim zemljama imaju manji rizik od nekih vrsta raka, a mnoga istraživanja vjeruju da bi razlog moglo biti maslinovo ulje. Antioksidansi u maslinovom ulju mogu smanjiti oksidativna oštećenja zbog slobodnih radikala, za koje se vjeruju da su vodeći pokretač raka. No, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo smanjuje li maslinovo ulje zapravo rizik od raka. I deseta prednost konzumacije maslinovog ulja jeste to što ima antibakterijska svojstva. Maslinovo ulje sadrži mnoge hranjive tvari koje mogu potisnuti ili uništiti štetne bakterije poput helikobakterije, koja može uzrokovati čir i rak želuca. Laboratorijska istraživanja su pokazala da se ekstra djevičansko maslinovo ulje bori protiv 8 sojeva ove bakterije, od kojih su 3 otporna na antibiotike.
Studija na ljudima sugerira da 30 grama ekstra djevičanskog maslinovog ulja dnevno može eliminirati infekciju helikobakterijom u 10 do 40% ljudi u samo 15 dana. Iako mehanizam djelovanja još uvijek nije u potpunosti jasan, znanstvenici su potvrdili da konzumacija maslinovog ulja na tašte može olakšati probleme sa konstipacijom. Savjetuje se svaki dan konzumirati 2 velike kašike maslinovog ulja. Neki stari prirodni recepti savjetuju pomiješati maslinovo ulje i limunov sok za dobar rad jetre, bubrega i jačanje imuniteta. Također, maslinovo ulje dobro djeluje na kožu, kosu i nokte. Jedino na što bi trebalo obratiti pažnju jeste činjenica da se ipak radi o ulju koje, kao i ostale masnoće, daje prosječno 9 kalorija na 1 gram, što znači da jedna velika jušna kašika ima 15 grama, to jest 135 kalorija.